Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nasrullah. Saya NIM saya 186031123304. Saya di sini akan melanjutkan dari video saya yang pertama tadi, dari halaman ke-29 tentang ringkasan poin-poin penting. To facilitate your study and review of this and the remaining chapter, the summaries or organizes around the learning objective. Sini memfasilitasi studi dan peninjauan Anda tentang ini dan itu. Bab-bab selanjutnya dengan cara ringkas dan tertuju untuk pembelajaran. Explain what the term manager means and identify different types of management. Jelaskan tipe-tipe dari manager. A manager is a person responsible for work performance of other people. Management is the process of using organizational resources to achieve specific objective through the function of planning, organizing, and staffing, leading, and controlling. Organizational level consists of top level manager, middle level manager, first level manager, and individual contributor. New type of C-level manager continue to emerge, so of assistant and chief commercial officer. Categories of manager include the manager who deal with specialized within the firm, general manager, administrator, typical manager in commercial firms, enterprise news, small business of owner and team leader. Entrepreneur and small business owner are particularly passionate about their works. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab atas kinerja orang lain. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan penempatan staf, kepemimpinan, serta pengendalian. Tingkat organisasi terdiri dari manajer tingkat atas, manajer tingkat tengah, manajer tingkat pertama, dan individu kontributor. Tipe manajer tingkat J yang baru terus bermunculan, seperti kepala staf dan kepala bagian komersial. Kategori manajer meliputi manajer fungsional yang menangani spesialis dalam perusahaan, manajer umum, manajer administrator, wirausaha, pemilik usaha kecil, dan pemimpin tim. Describe the process of management, including the function of management. To accomplish organizational goals, manager use resources and carry out the basic management function. Resources are divided into 4 categories: human, financial, physical, and informational. The 4 managerial factors are planning, organizing, and staffing, leading, and controlling. Untuk mencapai tujuan organisasi, manajer menggunakan sumber daya dan melaksanakan fungsi dasar manajemen. Sumber daya dibagi menjadi 4 kategori, yaitu manusia, keuangan, fisik, dan informasi. Itu 4 fungsi dari manajerial. Describe the various managerial roles. The work of manager can be divided into 17 roles that relate to the 4 major functions. Planning roles include strategy planner and operational planner. Organizing and staffing calls for the organizer. Liaison, staffing, coordinator, resource allocator, and task delegate roles. Leading roles include figurehead, spokesperson, negotiator, motivator, coach, team builder, team player, technical problem solver, and entrepreneur. Controlling involves the monitor and the healing roles. Managerial work is shifted substantially away from the controller and director role to that of coach, facilitator, and supporter. Top-level manager occupy more external roles than the lower-ranking manager. A useful perspective on the nature of management is that it is a practice rather than a science or profession. The use of evidence-based management help professionals in the work of manager. Maksudnya yaitu jelaskan berbagai peran manajerial. Pekerjaan seorang manajer dapat dibagi menjadi 11 peran yang berhubungan dengan 4 fungsi utama: perencanaan, peran,
masih perencanaan strategis dan perencanaan operasional, pengorganisasian dan penempatan staf, pemilihan untuk menyelenggarakan penghubung, koordinator kepegawaian, pengelolaan sumber daya, dan peran delegasi tugas. Peran penting meliputi tokoh kepala, juru bicara, negosiator, motivator, dan pelatih, membangun tim, masalah teknis, memecah masalah, dan wirausaha. Pengendalian melibatkan peran pemantauan dan penanganan gangguan manajerial. Pengerjaan telah bergeser secara substansial dan peran pengontrol dan direktur menjadi pelatih, fasilitator, dan pendukung. Identity in the basic managerial skill and understand how they can be developed. Manager net interpersonal, conceptual, diagnostic, and political skill to ascertain the jobs and effective way. Developing managerial skill is to follow a model. The model involves conceptual knowledge, behavioral with and software skill development, feedback, and frequent practice. Management skill are acquired through a combination of education and experience. Manajer membutuhkan keterampilan interpersonal, konseptual, diagnosis, dan politik untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Cara efektif untuk mengembangkan keterampilan manajerial adalah mengikuti model pembelajaran umum. Model melibatkan pengetahuan konseptual, pertemuan perilaku, contoh latihan pengembangan, umpan balik, dan latihan yang sering. Identify the major development in the development of management talk. Management practice has an almost unlimited history, wherein the formal study of management began. Aspects of the Industrial Revolution and the history of management are 1. The classical approach, 2. The behavioral of human resource approach, 3. Quantitative approach, 4. The system approach, 5. The contingent approach, and 6. The information technology era and beyond. The best practical of management today include elements of the 6 major development in management talk. Management talk continues to evolve. A leading educated trend is evidence-based management, is which manager base their and directive on principle derived from good evidence. Praktek manajemen memiliki sejarah yang hampir tidak terbatas. Studi formal tentang manajemen dimulai sebagai bahan dari revolusi industri itu. Perkembangan persyaratan pemikiran manajemen dan sejarah manajemen adalah: yang pertama, klasik pendekatan. Yang kedua, perilaku dan sumber daya manusia. Yang ketiga, pendekatan kuantitatif. Yang keempat, pendekatan sistem. Yang kelima, pendekatan kontingensi. Dan yang keenam, era teknologi informasi dan seterusnya. Praktek terbaik manajer saat ini meliputi elemen dan 6 perkembangan utama dalam pemikiran manajemen tersebut. Pemikiran manajemen terus berlanjut, berkembang terus. Tren terkembang adalah manajemen berbasis bukti, di mana para manajer mendasarkan keputusan mereka dan praktek berdasarkan prinsip yang diperoleh dari bukti tersebut. Oke, selanjutnya di halaman 30 di sini ada key terms and parts, kata kunci, frasa, dan juga berbagai macam pertanyaan, question. Oke, langsung saja ke skill building exercise 1A. Interview a manager at the level in any organization, including a retail store or restaurant. Determine which of the 17 managerial roles the manager you interview thinks apply to his or her job. Find out which one or two roles the manager thinks are most important. Be ready to discuss your find in class. You can often gain insight into management approach by asking about colleagues the manager face. For example, BX, the manager recommend in the turnover is so hard to find good servers who stick around for at least year. The manager comment indication the organization factor. Wawancara seorang manajer ditinggal dimanapun di organisasi manapun, termasuk toko retail atau restoran. Tentukan mana dari 17 peran manajernya yang menurut mana yang Anda wawancarai berlaku untuk pekerjaan. Berarti ini kayak soal gitu. Latihan pengembangan keterampilan 1B, skill building exercise 1B. Ini seperti soal-soal seperti for which skill what is to find and
Example for which skill wise in the default what console can you draw about the managerial skill, athletic technical skill, interpersonal skill, conceptual skill, technology skill, political skill. Untuk keterampilan apa yang paling mudah untuk menemukan ujian skill manakah yang paling sulit? Kesimpulan apa yang dapat Anda tarik dari keterampilan jenis kemampuan interpersonal, keterampilan konseptual, keterampilan diagnosis, keterampilan politik. Management now online skill building exercise hard skill and soft skill for management. Keterampilan keras atau keterampilan lunak untuk manajer sekarang dalam latihan membangun keterampilan online. Expresses in the chapter section 5 key managerial skill. Manager need a combination of hard skill and soft skill to be effective. Seperti yang dijelaskan pada bab 5, keterampilan manajer utama manajer memerlukan kombinasi keterampilan keras dan keterampilan lunak agar efektif. However, it is not so easy to find a specific list is about the types of skill and purpose what continuous and effective combination of the skill. Namun, tidak mudah untuk menemukan daftar spesifik dari kedua jenis keterampilan tersebut, dan mungkin apa yang merupakan kombinasi efektif dari kedua keterampilan tersebut. Gunakan satu atau dua mesin pencari favorit Anda untuk menyusun daftar 5 skill keras dan 5 skill lunak yang akan membantu Anda dalam mengerjakan pekerjaan Anda. Terus ada lagi, a starting point in your search might be to enter into your search engine the press hard skill and soft skill for manager. You will most likely have to dig further to get the information you need. Complete this assessment. Research review analysis to article about managerial skill published within the last 2 years so that you become familiar with current trends. Titik awal dalam pencarian Anda mungkin dengan memasukkan frasa hard skill dan soft skill untuk manajer dalam mesin pencarian Anda. Kemungkinan besar Anda harus menggali lebih jauh untuk mendapatkan informasi yang Anda perlukan untuk menyelesaikan tugas ini. Batasi analisis Anda pada artikel tentang keterampilan manajerial yang diterbitkan dalam 2 tahun terakhir sehingga Anda memahami tren yang saat ini terjadi.